Hadis ke-10, sebab terkabulnya doa. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya Rasulullah ya ayyuhal rasul qulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulan yutilu safara ash'atha aghraba yadayhi ila sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna mustajabu lahu rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-11, an Abi Muhammad al-Hasani bani Ali bani Abi Thalib bin sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala hafitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, yang berkata, aku telah hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Berkata Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadis ke-8, haramnya harta dan darah seorang muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu 'alaihi al-malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikasbi rizqi wa ajlihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu
fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli jannah Nari ahlin nari fayadkhuluha fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis kedua, tingkatan agama Islam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mazata yawm istalaina syadidu bayadi sya'ri la yura alayya saru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala kaffayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis saati. Qala mal mas'ulu anha bi amala minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal umatu rabbataha antaral hufatal uratal alata tal ura ri'a asyai yatata walu nafil bunyani. Summa talaqa falabistu maliya summa qala ya Umar atazri manisa ilu. Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala fa akhbirni qala fa innahu Jibrilu fala atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah dalam agama. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Wa fi riwayatin lil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam urusan agama kami, maka yang bukan berasal darinya, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan berasal dari agama kami, maka amal itu tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1, setiap amal tergantung dari niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya, dan barang siapa yang sesungguhnya seseorang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia yang akan diraihnya,
atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah menjadi apa yang menjadi niatnya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih. Keduanya merupakan kitab hadis yang paling sahih. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah dalam agama. Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Enggak ada hadis.